Kumalizika kwa Ebola, tunawakumbuka watu walioguswa sana na virusi hivyo vilivyosababisha vifo vya watu. Ni kama vile kata la Wayene, manispani Bulengera, ambapo kulipo ripotiwa kisa cha kwanza cha Ebola katika mji wa Butembo. Haikukubalika na baadhi ya wakazi. Kata hiyo ilipoteza mamia ya wakazi, wa kike na waume, vile na watoto. Mpaka pale raia walipokubali kuungana kwa kuchangia pamoja dhidi ya ugonjwa huo. Hivi sasa kutangazwa kwa mwisho wa Ebola jimboni Kivu kumefurahisha raia ya Wayene. Hapa tuko kukartie Wayene. Kukartie Wayene, niko mkaaji wa hapa tu kukartie ya Wayene. Tuliishi maisha ya ugonjwa hapa ya corona ya nini ya Ebola, ilitubeba watu mingi, na tuliishi hapa kwa maisha ya msukusuko. Mtu akisha fariki tunashindwa kwa kuenda muzika, ajapo wanganga wanakuya, tuna wakiana wanawatupia majiwe mwayewa kuenda zika mwili ya mwenye alikufa. Tunashindwa kama tutazika mtu namna gani. Na lakini Mungu alitusaidia, tunakuwa tuko naelewa gizi ugonjwa iko pole pole, na nawa mkono tusukule manake mikono kila saa. Nafasi ya mtu akikufa tusiguze maiti. Basi unaweza tuelezea kama bajene walikuwa banaleta fujo njia nini, walikuwa banaleta fujo? Bajene walikuwa naleta fujo, walikuwa nawaza no ugonjwa unakuwa wa mapepo. Wanasema iliko malali inatupiwa huku na pepo ya juu ilifika hapa kwa masiku ya uchaguzi. Wanawaza iko watu wenye wanapigania uraisi ndio wanatutumia ile ugonjwa. Lakini ugonjwa tulikuwa jua nyuma kwa gizi ugonjwa huko. Kwa mwisho sawa wanganga walituelewesha, wakubwa wa mwingine wanatuelewesha, na tuliweza kunawa mikono, na sasa Mungu anishatusaidia. Ugonjwa nishapunguka huku kwetu. Mulifanya namna gani kusudi leo? Mulifanya namna gani kusudi leo mfikie kiwango ya kumaliza ugonjwa kwa kartie hii? Usafi ilikuwa ya kwanza. Ile usafi sasa ilikuwa ya kwanza, na wanganga walituletea vaccine, tunaitika kupata vaccine. Wakati tulikuwa naitiwa kupata vaccine, basi tunaona ugonjwa unapunguka. Sasa wewe ulielimishwa na nini kupitia hii magonjwa ambayo ilituvamia, sababu ni magonjwa ya kwanza ambayo inafika hapa kwetu Nord Kivu? Mimi nilielimisha wakati wanganga walikuwa wanatuelezea kupita kila mwingine gizi magonjwa iko, tunawe kumikono. Basi pale nilienda jitambua, wakubwa wote wanatuelezea gizi ugonjwa iko, na wakati tulitazama watu wamekufa wingi, tukaenda ujua kweli ni ugonjwa ulishaingia katika mwingine yetu ya kartie ya Wayene. Ni watu ngapi ambao unawazia walipoteza maisha kupitia hii magonjwa kwa kartie ya Wayene? Karibu 300 walikufariki. 300? Ndio. Mambo watu wanazungumza kwamba kuna hata na wengine nyumba ambazo zilifungwa. Je, unahakikisha kama nyumba zilifungwa kabisa juu ya ugonjwa? Ni kweli zilifungwa hapa kuselile ya Kangeli. Manyumba mingi zilifungwa, na sasa kufika kwa kiwango parceli kupori. Watu walikufa mingi. Hata na mimi peke nilipoteza mamangu hapa Katwa na mwizugumu moya. Sasa kupitia hii wanazungumza kwamba kuna tena ingine magonjwa ambayo imefika Kinshasa, ni coronavirus COVID-19. Je, mtafanya nini kusudi mpiganishe tena hiyo ugonjwa? Ndiyo ile bwana journaliste tulishasikia. Sasa ile kwa gizi tunaona tuendeleshe na usafi na mipango ya serikali. Gizi walisema tusikue na ikala karibu watu 200 kukua grupe ile, naomba tujikinge kwa ile mambo
wanasema ile katika iko ugonjwa wa kubakiliana na pumuzi. Kwa pumuzi mara moja huyu anaambukiza mwingine kupitia pumuzi. Tuambie basi, unajisikia namna gani wakati wanasema Ebola inaisha huko? Mimi nilishasikia sandire huru deja kamembe gizi tunisha maliza miezi 6 hatuyasikia tena kifo kwetu huko wa kusema tena mtu wa Ebola anakufa huko. Ndio. Kwa majina ni nani? Kambale Metavu Aselme. Basi tunakushukuru baba. Nanyi nawashukuru. Kwanja tulikuwa na wasiwasi kila kartie unakuta kani umrama behola nani Bukoni. Analo kurena beho ni Bukoni. Asa mafasirio zaidi yote nenda kuambia vi Mungu apewe sifa. Juu mamlaka ya Mungu nje yote. Si wanadamu hatuna kitu. Me siku tunajisandire mwili ni bien. Sande batoto bien. Ndio. Ile corona akishasa tuko nasikia kama itafika hapa. Lakini sisi kwa sisi tuambatane kwa mkono isitufikie sisi. Tuweze kupiganisha hiyo malade irudie pahali ilipotoka. Mtaipiganisha namna gani? Mtaipiganisha namna gani? Sisi na kusudi sifikie huko. Mtafanya namna gani? Sisi kupiganisha ile ugonjwa ni kujifanya donge usikuwa na mchafu. Toka toilette nawa. Usikule ndazi ya batu na mikono. Ile ni ugonjwa inapasha tufikia tu hapa. Ile ya Kishasa iko tu hapa. Asa na shie kama ujue kujitengeneza kunawa itakufikia. Nina furaha kubwa sana sababu ugonjwa huu ulituletea matatizo mengi katika community. Hata tumepoteza watu wengi kwa njia ya kifo na ugonjwa na wengine kwa njia ya insecurity kwa kupigwa na wasiojulikana. Hadi sasa hawana na mtetezi. Tunaweza jua muliishi namna gani muda huu wa Ebola hapa? Muda wa Ebola ulikuwa nguvu. Tatizo ilikuwa mingi sana sababu ugonjwa ulifika kwa wakati wa vita na ilikuwa kama Ebola inakia fatanisha vita iliyokuwa pale kwa wakati ule. Ndipo wakaaji hawakupokea jambo ya ugonjwa haraka na ile ilisukuma watu wengi waambukizwe na wengi kufariki. Hivi wakati wa ugonjwa tulikia tambua kwa na retare kubwa ya kwamba ugonjwa uko, na tulipotambua ndipo wagonjwa walianja pelekwa kwa vituo vya afya na to ya mortalite ikaenda ikapunguka polepole. Huku kwenye kata la Wayene kulikuwa tatizo kubwa sana ya vita, vijana wakipigana na waganga na hata na wakuu wa serikali. Walipigana ni kwa nini? Unaweza jua? Walipigana ni sababu walikuwa na kutokufahamu ugonjwa ni nini, ugonjwa kama huko, na walikuwa nyuma yao ulikuwa kitu yenye hakikuwa najulikana, na walisukumwa na watu wa roho mbaya wenye nia mbaya ya kumaliza population na ugonjwa wa Ebola. Tunaweza jua kama ni watu ambao walishikwa hapa na virusi. Watu walioshikwa na virusi kama watu wengi waliguswa na kirusi cha Ebola hapa katika kata hii la Wayene. Katika kata la Wayene ndio kuna watu walioshikwa na Ebola na wengi wao waliponeshwa sababu tulikuwa tumetambua ya kwamba Ebola iko na tuliwashindikiza mpaka kwenye vituo vya afya. Mlifanya nini kusudi leo mfike mwisho ya Ebola? Tulifanya njia yote ya kusensibilize population kusudi maambukizi ya komeshwe. Maambukizi ya kikomeshwa na ugonjwa utatimua. Zaidi sana mlifanya nini? Watu walikuwa wanafanya nini kusudi wasiambukizwe? Watu waliendelea kushika mipangilio yote ya waganga, kunawa mikono,
kutogusa wagonjwa, kutogusa maiti na kuongelea shughuli zote za waganga juu ya mgonjwa. Kupitia siku hii wanazungumza kwamba kuna hata virusi vya corona ambavyo vimefika Kinshasa. Je, wewe hauhofu kama inaweza fika huko? Na kwani huko Kinshasa mnapanga nini kusudi virusi hivi visifike huko? Kufatana na fundisho tuliyopata katika magumu ya Ebola, tuna uhakika ya kwamba virusi hivyo vinaweza kuwa bila kufika huku kwetu, sababu hata population yote ilisha kuwa chonjo. Wakati kuna mgeni wa kutokea fasi au peke wiko nafata muleta karibu ya waganga ama karibu ya serikali kusudi achunguzwe. Una ujumbe wako wa kipekee, ujumbe ambao unaweza ukipana kwa wote ambao wanakufuata katika ulimwengu na hapa katika mji wa Butembo? Tukifurahia kwanza kukomeshwa kwa Ebola, ujumbe ninaopatia watu wa population yote ni kuwa tuwe kwanza na uhakika ya kwamba waganga hawakuja kwa kutuua na serikali iko pale kwa kutuchunga, na mambo yote yenye tunaitwa kufanya ni ile serikali na waganga wanatuletea. Unaweza tukumbusha tena majina? Kwa majina naitwa Kahendo Wabutea Origen. Basi tunakushukuru Origen. Ni mimi ninawashukuru. Katika kituo hicho cha afya Wayene wanatoa huduma za afya. Bado wanakumbuka gisi majibu yalikuwa magumu. Kavira akiwa mganga na wenzake wa kazi walilazimika kukubali upinzani kutoka kwa wakazi ambao hawakuamini mapema uwepo wa Ebola eneo hii. Kuhusu Ebola ilipoingia huku, population ilikuwa na hofu sana. Kisha tulikazana kufanya sensibilisation pour que watu waelewe. Kisha wapartenere walikiaka tusaidia, wakakia renforcer ile sensibilisation na population. Sie wote tukakomunike, donc tukapeleka message mu population. Kisha pamoja wakapima elewa, bakakuwa naleta wagonjwa kukituo. Kisha walipofika hapa kukituo, sisi kama waganga tulikuwa nafanya triage ya wagonjwa. Tunaangalia huyu anastahili aende kuvipimo mbele na huyu anastahili atunjiwe hapo. Tulipopita kwa ile mambo na kwa mwisho tuligundua wamoja ambao walikuwa na alama za ugonjwa, na wengine wenye ugonjwa tuliwatuma kwenye CTE na waliweza kutunjwa, na wote ambao tulituma kule walipona. Waliweza kupona. Kisha tulipita kwa hatua ya pili, population mianja elewa, hawakuogopa tena sana. Wao wenyewe walianza kuleta wagonjwa na waliitika kwenda kusete. Mwanzo haikukua hivi, walikuwa nakimbia na kujivicha. Walipoelewa au wenyewe walitoka kunyumba, walijielekeza kwenye vituo vya afya. Na tuliwatuma kwenye matunjo. Sasa nyinyi kama waganga wa kuma centre de santé hamkuwa na probleme na watu wa riposte juu kwa nasema kwa watu wiko nafika mu hospitali hamu communique. Sie hapa kusandre yetu tulikuwa collaboration na maekipe zenye zilikuwa nafika hapa. Juu walipofika walitueleza nini wanakuja kufanya. Nasi wakati tulipoelewa tulielewana nao na tuliweza kutumika pamoja bila shaka. Sasa centre yenu haikusibire ma justice populaire za wajene wa huko? Kumwanzo juu population ilikuwa haiyaelewa kama ni nini, tulisibire justice populaire juu tulikuwa na batima moya yenyewe walilunguzaka. Kisha hii ya triage balipokuwa na ijenga hapa, balitaka lunguza mara ine. Moto ulikuwa na shindikana na viku na kia choma. Kisha waliposhindwa triage wakachoma ingine batima yenye ilikuwa pale.
ya mambao, vitu vyote vikalungulia ndani. Ile wakati waganga wakastope magarde nuit, juu waliogopea maisha yao. Tukakuwa nalamukia tu hapa asubuhi kukuya ngoja wagonjwa wenye wanaweza jipresente kusandre na kungoja ile maekipe ya riposte kusudi tuweze kuongozana nao. Kisha kwa kila mara tulipopata ile justice populaire tuliambia wakubwa tulifanya raporo kwa wakubwa. Ile haikuacha tuogope, tuliendelea na kufunga roho, tuendelee na sensibilisation mpaka population yetu ielewe. Sasa uko na sentima gani wakati yenye ministre na anonse gizi Ebola ishaisha mu Nord Kivu, uko kitu yenye uko na sentira après? Ndio. Wakati tulisikia ya kwamba wameproklame fe ya ugonjwa tulifurahi sana kwa sababu tulikuwa muofu sana tukiogopa tena ugonjwa busianje mara upya. Kisha wakati tulisikia ya kwamba wameproklame fe ya riposte tulifurahi sana kwa sababu tulikuwa na shaka ya kuenderne wagonjwa, jua kuogopa saa moja tutapokea mgonjwa kwa hospitali kukituo na ni yeye aliye na maalama tena vinatuletea shida. Lakini wakati wameproklame fe ya mgonjwa sie wote tulifurahi sana. Sasa tuambie kama hapa hospitali mliweza kuenregistre ngapi zilikuwa confirme na ngapi waliponeshwa na hii magonjwa na ngapi walifariki? Nombre total ya maka confirme muer de santé de Wayene ilikuwa 54. Sasa pale sina nombre mkichwa mzuri kujulisha waliokufa na waliopona. Wengi wao walipona na wachache ndio walikufaka muer de santé ya Wayene. Upinzani, virugu na ukosefu wa usalama pamba moto. Chifu wa kata la Wayene anazungumuza kwamba zaidi ya nyumba 18 zilipatwa na ugonjwa huu. Mwishowe wakazi walielewa hatari ya janga hilo na kushika kanuni za usafi ikiwemo kusafisha mikono kuzuia hatari. Tuamini kwa resistance populaire, est-ce unaweza kutuambia kama vipitikana namna gani huku mkartie? Vraiment comme chef de quartier wa Wayene tunashukuru kwanza Mungu sana juu tumepata declaration ya ministre wa Sande ke hii malali ya Ebola inaisha, na kweli ishaisha, lakini tuleteseka sana mwa hii mgini yetu ya quartier Wayene. Ile malali ile tubeba ko vraiment watu mingi hapa Wayene, na surtout ke watu walikufa juu tulikuwa muignorance, hatukuwa na hiyo ake malali iko. Tuliwaza kama ni malali ya mizimu, swati tunaweza kimbiza mizimu na kila mtu mwenye alikuwa anasema kwa hii malali alikuwa muadui wa population. Surtout watu kama ba chef, ba autorite bote walikuwa nduka na probleme. Wanganga walikuwa na probleme. Kila mtu yoyote mwenye alikuwa anasema kwa hii ngambo ya malali alikuwa na probleme ku niveau ya quartier yetu ya Wayene. Heureusement Mungu alisaidia population yetu ikafinire kusikia ke anduka malali ishatuingia ndani. Njo vile tulifanya masensibilisation tukaingia mpopulation na tuko na basensibilize ke ugonjwa ushatuingia, tusilete ubishi, tukaleta ubishi tutaisha. Njo vile anduka ile malali ilipima kutuepargne. Sasa chef, unatuambia kuko watu walikuwa na hawakukomprendre gizi malali na existe. Sasa mlifanya nini kusudi watu waje wakakomprendre gizi il faut kujiprevenir, il faut kujiproteger? Mlifanya nini ili watu wa comprendre na ma resistance zipime kudiminuer? Kwa ngambo yetu strategie zetu tulikamata, tuliingia watu unajua huku kuna kuwa kama groupe de pression, hapo ndio walikuwa nataka tia population
zingine mafikiri. Tukaingia kule, tukaingia kwa mama sage na papa sage na makanisa kusudi tusensibilize ke malali isha ingia, tujikinge sana na tukue na nawa kila siku, na kama mtu anasikia kichwa inaloma, unasikia maleze fulani, unajikimbiza kwa dawa mbio na hao ya kuwa tabani. Ile ndio strategies zenye tulikamata, na surtout avec ça tulifinire watu hawakuwa tena na ile matata. Ndio kuko na coronavirus ishaanza fika huku Goma, Beni, Kinshasa. Kuko mamezire zenye mona kamata juu tu prevenire ili watu wasigonje pia na ile nayo malaria. Ndio tuko deja na ma strategies, surtout que sasa yenyewe bali declare que ile ugonjwa inakuya, bali tuambia ke moto tusikue na salimiana, tusigusane, tusifanye atrupema kusema kwa watu 12 fasi moja. Ile anduka tuko na jekenga kwayo, na population isha sikia inavijua kabisa juu surtout que ile malaria ya Ebola senye ilikuya na hii comprendre que na iko malaria, na vile njoo tu Mungu avec Dieu, Mungu atatusaidia hii magonjwa haitafika huku. Vraiment ilikuwa manyumba mingi sana, tunaweza estimate namna sawa 80 ménages zenye zilikuwa atake na ile malali, na kulikuwa na mamenaje zenye zilifungiwa nduka wote wanaisha kunyumba. Kukufa nduka. Ndio. Kulikuwa sawa 5 menage hivi yenye ile vraiment complètement inakuwa effacé. Ndio. Na kulikuwa na wenyewe walikuwa wanatoroka wanakimbia. Sasa bashakarudia, sasa yenyewe wanaona kia nduka malali ishakuwa na malali na basha jiprevenire, hakuna tena madegasi yenyewe zinaweza kuwa. Chifu huyo anasalimu kujitolea kwa waganga ambao kazi yao ya kujitolea kwa jamii imetoa matunda mazuri. Anafurahia kwamba raia wake wamechukua kanuni za usafi kama tabia yao ya kila siku. Kiongozi wa Wayene anatumaini kwamba COVID-19 haitaweza kuwatisha, kwani wamejifunza mengi kupitia kipindupindu cha Ebola. Hapa nikiwa kwenye kata la Wayene ni katika mji wa Butembo. Mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.